In every faith community, there are quiet heroes, ordinary people living extraordinary lives rooted in their Christian baptism. In this documentary, we follow the journey of one individual whose life reflects the core values of service, humility, and unwavering faith. Through their story, we uncover what it truly means to live as a baptized Christian in today's world. I'm Rosa Mundala. I live in Malapok Norte. And ang akong age, 56. Housewife. So, nagapil-apil po ko og busy. What motivates you to live out your faith in everyday life? Siyempre, nadyo'y kauban pag-ampo og magpasalamat nga tagaan-tagdagang grasya og labi na sa financial or sa among kaugalingon sa among panglawas, labi na sa akong pamilya. Unsay atong trabaho kinahanglan so kanadyo'y panalangin og magpasalamat. Why is your baptism important to how you live and serve? Nindot man siya ng mabudyagan ta kay aron na usa nga Katoliko gajud ka, makadawat ka sa panalangin sa Ginoo. Pwede ba ka mohatag og mga example of how your faith has impacted others? So, pwede ba ka mo share og mga example og unsay matabang or natabang nimo sa uban pinaagi sa imong pagtuo? Ang pagtabang naho, number 1, kinahanglan og nakay ikatabang sa imong isikatao, kinahanglan muhatag po ka og imong abot sa inyong pag-uma ug unsa pa na diha, share jud nimo sa uban. Dako akong kalipay nga makatabang sa ubang mga tao. Unsa may imong advice sa mga kabatanunan runay nga unsaon nila pagpalawom sa ilang pagtuo sa Ginoo? Ang una, imong disiplinahon sa labi na sa akong anak. Una, sa pagsimba ug sa pag-ila sa Ginoo. Ug usa po, respeto sa isang mga kanang kami ba mga kuan amahan ug ginahan og sa isa pong nangan kanang nakatanda ba niya anang mo respeto siya og pagtudluan pud nimo og kanang pagtahod sa mga katigwangan. So, nay, kana nang thank you. Naami kana nang gamay nga kana nang pahalipay or token as appreciation sa pagdawat sa among invitation as kana nang interviewee karon nga ay kana. So, thank you kaayo. Thank you sa pagdawat. Sohor pang dyan. Salamat ka. Thank you kaayo na. Salamat. Bye guys. Bye! Our journey of Nanay Rosa reminds us that being a baptized Christian is not just a title, but a calling, one fulfilled through daily act of kindness, service, and devotion to God and neighbor. Their story challenges us to embrace our own mission, however small, and be the light in our communities.